हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो बनवा आगुरी बास गोटे कथा कहीदेक चाहूँगी। तुम जदि भिडियोटा को देखिच, तुम जदि भिडियोटा को आगू एपर्तंत देखिए आउ 5 मिनट देखीद निहाती ना भाई, निहाती तुम झील हो ना पुओ, छोट हो ना बड़, माने निहाती तुम 100% रु 50% तुम माइंड सेटअप हो भाई। एमती को एक्सपीरियंस नहीं मो पाखे कह। सोशल मीडिया रे मु लिपसिंग वीडियो बने, सोशल मीडिया रे मु मोटिवेशनल वीडियो बने, सोशल मीडिया रे मु रोस्टिंग वीडियो बने, सोशल मीडिया रे मु कॉमेडी वीडियो बने। एमती को कंटेंट नहीं भाई मु बनेनी। डांस टू आरंभ कर सॉन्ग टू आरंभ कर सब किंतु केबे मु आगु बढ़ी पार काई जानछ ना। ता कारण होची देखो खाली मतलब सेमिति माइंड लगे दिले को जिंस केबे हेई पारे। सब जिंस पे जदी हमें 12 घंटा ड्यूटी करके आम घर को देखू ना मासे 2 मास आम कंटेंट पठेजु गला बेलू साढ़े मो घर आसे आंटे पानी कौन कर भाई कह। 6 वर्ष एक्सपीरियंस भितर मुझे एति बुझीगली मो माने मु पछे यदि दूर अच्छी किसी कंटेंट फटेंट किसी ये कर किंतु मो सांगे अच्छा गोटे 2 जन पिला से चली नुआ नुआ 5-6 मास चल जनक आकेडे 800 खंडे सब्सक्राइबर आउन इंस्टा चल। तो मु कहवा कथा भाई कॉन्फिडेंस गोटे एमती जिनस जदि तुम पूरा माने कौन कहल पूरा रेगुलर वीडियो कंटेंट रेगुलर भाई कंटेंट जहाँ भी किसी हो किंतु वीडियो रेगुलर आसा दरकार। जहाँ भी मोटिवेशनल कर मोटिवेशनल कर छाड़ कमेडी कर छाड़ लिपसिंग कर छाड़ म्यूजिक वीडियो कर छाड़ भाई एक्सेट्रा जहाँ वीडियो 100% श्योर लिखिकी दे ना तुमको किसी हैशटैग दरकार ना यूट्यूब रो गोटे दिन क्वालिटी क्लारिटी तुम भाई निज गोटे दिन देखि पड़ो यूट्यूब रे माने से वीडियो रे कालिया माने आइतो कैमरा फाटी आइतो से वीडियो रे मिलियन व्यू तापरे इंस्टाग्राम रे के टुंडुंग टाणाऊ के कहि दे कि त सेतरे भी वीडियो वायरल। देखो सेमती क्लारिटी वॉइस ए सब की जिंस किसी दरकार नहीं। प्रथम जिंस वीडियो वायरल करे में जो कॉन्फिडेंस माने पूरा टाइम टू टाइम वीडियो पोस्ट कर चलो यूट्यूब इंस्टा जे कोन पूरा भाई लिखिकी दे देली आना सी बॉन्ड पेपर लिखि देली। जदि गोटे वर्ष तुम रेगुलर जदि वीडियो पकेलो ठीक टाइम रे पकेलो ठीक टाइम रे से वीडियो ठीक जेमिति काम हुए सेमति कलो ताले 100% 200% 1100% हम वीडियो वायरल हो जाओ। बस वायरल करो तापर से जिनस देखा आज कौन हम कौन नहीं बस तुम वायरल करे ट्राई करो बुझ पाछ ना। आ गोटा कथा खाली नॉलेज संगे रहले किछि हबो नै पाखे पैसा भी रही दरकार। मु आसी एबे महाराष्ट्र पुणे काम कर गोटे बीएमसी मेसीन चलाऊची किसी कष्ट भी काम कष्ट नहीं। गाँव में मो सांग पिला मूलिया कर टले काम को जाऊँ तो किए घर काम को जाऊँ भाई कम किसी छोट बड़ ना किंतु आम पाठ साठ पढ़िया पिला आमको से कम सुट करूनी आमको एत जदि आम जदि मजुरिया कम कर आम तो पाठ भी पढ़ था जी भी होम तो पाठ भी पढ़ था ना एमती गाँव में मजूर मूल मजूर लगे खाई था पाठ साठ पढ़ी जब आम एमती कम करूँ आमको से भाई सुट करनी। तो मोर भी भाई टिके 100% 20-30% मोर भी काम बहुत कष्ट रोचे नहीं कौन कर घर परिस्थिति की देखला बेलू तो सब किछि भूली जा पड़ू को माने अच्छा बाहर तुम लाइफ कैरियर बर्बाद भाई आउ जो माने चाहूच एबेटू टाइम अच्छी मो सांगे आगू को जीवा पाई मो कमेंट रे मते मो कमेंट रे इंस्टा आईडी हो फेसबुक आईडी हो व्हाट्सएप नंबर हो माने से नंबर हो तो मु डायरेक्ट ताका संगे कांटेक्ट करी ताकू केमिति कोन करी कोन एडिटिंग केमति हो तार थंबनेल कोन हुक कोन तार सब किछि माने
ଭାଇ ମାନେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ କରି ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଦେଇଦେବି କି ତୁ ଏମିତି କର ସେମିତି କର ଏଭଳିଆ କଲେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବ। ଭାଇ ନିଜେ ଭାଇରାଲ ହେଇନି ମାନେ 5-6 ବର୍ଷର ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଉଛି। ମୁଁ କଣ ଭିଡିଓ ବନେଇଲେ ଟିକଟକ ରେ ଭାଇ ଫେମସ ଥିଲି ଗୋଟେ ସିଧା କଥା। ଟିକଟକ ରେ 10 ଦିନରେ 10,000 ଫଲୋଅର୍ସ ମୁଁ ଗେନ୍ କରିଥିଲି କମେଡି ଭିଡିଓରେ। ତାପରେ ଟିକଟକ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ତାପରେ ଇନଷ୍ଟା ଫିନଷ୍ଟା କଥା ମୁଁ ଏତେ ଆଉ ଜାଣିନଥିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇନଷ୍ଟା ଫିନଷ୍ଟା ସେମିତି କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ଆଗକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଜଲ୍ଦି ଭାଇ ବି ମାର୍କେଟ କୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଏମିତି ଭିଡିଓଟାକୁ କୋଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଲଢି ପାରିବା, ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଭାଇ ମୋ ଲାଇଫ ର ଡ୍ରିମ କଣ ଜାଣିଛ ନା? ମୋ ଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ କେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ନିଜକୁ ଏକା ନ ଭାବନ୍ତୁ। ସେ କେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏଠି ପରିବାର ପଇସା ପାଖରେ ନାହିଁ ତ ପରିବାର ଛାଡି ଦଉଛି, ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଛାଡି ଦଉଛି, ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଲାଇଫରେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖ ଏଇ ଭିଡିଓଟାକୁ ବନେଇବାର କାରଣ ହଉଛି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନାଲ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜିଠୁ ମୋ ଭିଡିଓର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହଉଛି ଜଷ୍ଟ ଜୋକ୍। ତ ଗୋଟେ ଜୋକ୍ ତମକୁ ମୁଁ କହିକି ଶୁଣେଇ ଦଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 5 to 6 କ୍ଲାସ ପଢୁଥିଲି, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖାଏ। ତ ମୁଁ ସେଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖେଇ ଏମିତି ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଏମିତି ଯାଏ ସ୍କୁଲ ଫୁଲକୁ ଫଙ୍କସନ ହେଲେ। ଦିନେ ଭାଇ କଣ ହେଇଛି ନା, ଆମର ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଯାଇଛୁ 7-8 ଜଣ ପିଲା ଯାଇଛୁ ନାଚ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବିକି ଯାଇଛୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନାଚୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖିନାଉ ସେତେବେଳକୁ, ଖାଲି ଯାଇଛୁ ନାଚୁ। ନା ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏମିତି ନାଚ ସେ ପାଲ ଚିରିଗଲା। ସେ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଅଟକଉଛନ୍ତି ଆଉ ରହୁନାଉ, ମାନେ ପୁରା ପାଲ ଚିରିଗଲା ଭାଇ। ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ସେ ଯୋଉ ପାଲ ପଡିଥିବ ମନେକର ସେଇ ପିଲା ସବୁ ନାଚୁଥିବେ, ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ପିଟି ସାର୍ ଆମ ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ ଫ୍ୟାଡାମ ଥିବେ। ସେଠି ପୁରା ଭାଇ ପାଲ ଚିରିଗଲା। କି ନାଚ ପୁରା ଭସାଣି ଟୁ ଡେଞ୍ଜର ନାଚ। ଏମିତି 91 ଲେଖା ଗୋଟେ ଜଣେ ଲେଖା ପକେଇକି ଯାଇଛୁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ। ତାପରଠୁ ଗୋଟେ ଇଜ୍ଜତ ଏଟା ଅବାଗିଆ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୋ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ବେଜି ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ନାଚ ଶିଖିଲୁ। ତାପରେ ଯେକୌଣସି ସ୍କୁଲକୁ ଗଲୁ ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ଟପର ନାଚ। ଭାଇ ପେଣ୍ଟରେ ଚେନ୍ ଖୋଲି ଯାଇଥିବ, ନୁନୁ ଦେଖାଉଥିବ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ନାଚୁଥିବୁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏମିତିଆ ଜୋକ୍ ଗୋଟେ ଲେଖା ମୁଁ ଆଣିବି। ମାନେ କାଲିଠୁ ରେଗୁଲାର ଭିଡିଓ ଆସିବ। ଭିଡିଓରେ ବାସ୍ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ହବ, ସେ ହଉଛି ଜୋକିଂ। ଆଉ କିଏ କେମିତିଆ ଜୋକ୍ ଜାଣିଛ ତ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ କହିବ। ମୁଁ ବି ସେ ଜୋକ୍ କୁ ଆଗ ଇଏକୁ ପକେଇ ପାରିବି ଭିଡିଓରେ। ଭାଇ ନିହାତି ପକେଇ ପାଇ ନା ମୋର ଭିଉଅର୍ସ ଅଛି ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛି। ମୋର ଭାଇ ଗୋଟେ ଦିଟା କମେଣ୍ଟରେ ବି ହେଇଯିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଦେବେ। ରହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ପ୍ଲିଜ 1 ଲାଇକ୍ କରିଦବ ପ୍ଲିଜ, ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲି ମୋ କଥା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।